Good morning viewers kan अपनी गन सब के भी আজি ফজিৰলা খবৰে ওয়েলকাম কৰি আছে सबसे आगे খবৰ আহি থাকা দিলে ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি ওকা খান প্ৰাদুলে NGOs লগা ভলান্টিয়ার্স খান হবি স্টেক হোল্ডার্স খান আৰু মানুহ খান উলে কোনটো নাগালেণ্ড লাগা কোনাৰ পৰা থাকিলে বি তাই খান প্ৰাদুলে যোনটো একটা মিশন ৰাখা দো কোনটো ক্লিন দয়াং মিশন থাকা দিলে इतो लगा ऊपर काम কৰিবলৈ থাকা স্পেশালি উলে প্লাস্টিক ওয়েস্ট কান বেশি থাকা দয়াং ড্যাম দে উলে ইদুৱানকে সাফা কৰি কিনা ইদুৱানকে একদম ক্লিন ৰাখিবলৈ উলে ইদু মিশন তে মদত মাগিবলৈ দো যোনটো NGOs লগা ভলান্টিয়ার্স খান হবি কোৱানিছনা স্টেক হোল্ডার্স খান আৰু মানুহ খান আকিনা উলে হিস্সা লবলৈ পাৰিব কিনা তাই খান পাতুলে মানুহ খান ইনভাইট কৰি আছে ইদু ভলান্টিয়ার্স খান লগা ৰেজিষ্ট্ৰেচন খান দিলে যোনটো উলে 8 বজি দো মানে 11 জুন লগা ফজৰ 8 বজি পৰা হ'বল আছে কিনা কোৱাছে আৰু ইদুলে My resort laga usorde hobol ase khnebi chanole paisi yedu ile konba interested organization khan na ulibe manu khan thake gule tai khan dule benrio kithan water resource department tai ke ule contact korol paribo tai laga number dule 9612561350 ase winai tv viewers khan sob ke bi chanai ase viewers khan 1 minute time loine ule ekta bishi important kotha kole mon jai thaka dule मोला फ्रेंड जोन दे थाका एकजन साथी कुनलागा नाम डेविड बोरा कुइना से ताई दुले इनेका बिशी बिया हालत होगिना इटा आईसीयू दे एडमिट थाका पड़िले ताई खान लगा फैमिली बरा मके पर्सनली कांटेक्ट करिकना उले इदु मामला पड़िबि अलप आपन कथा करिले अलप छुदु मुदु उलिबि अमाउंट दिले तो एटलिस्ट आन कुले दवाई लगा खर्च उलिबि होगिना दान पर इदु होप करना उले मके तो वीडियो बनाले कोआ पड़े মই तो छुदु उलिबि आपन कथा राखि दिले मन चाइसे डेविड तुले ताई तो कि उजुगले ताई लगा जंतु एपेंडिक्स थाका दिले इदु तो भितरे फाटि जाइसे किनु कोआसे আৰু ইটো প্ৰবলে তাই বেছি দুখ পাই কিনা তালা হালত বেছি বিয়া থাকিনা আইসিইউ দে এডমিট কৰি কিনা আছে কিনা চ্যানেলে পাইছে আৰু ভিউয়ার্স কন কোৱানিছনলে ইটো মামলা ওপৰতে উলি মইতো মন বাৰবাৰ চেৰিটি লা ভিডিও বনাবলৈ মন নাই উলিবি মহা লগা সাইট টিভি কোনবা প্ল্যাটফর্ম থাকে কোনবা অডিয়েন্স কান থাকে কোনটো লিসৰকে মানা আছে আৰু ইটো ওপৰতে উলি কোৱানিছনা বেছি বি না লাগাবি নই দিবলৈ থাকা মানুহটো দিব না দিবলৈ থাকা মানুহটো একো নাই প্ৰাৰ্থনা দিয়াত কৰিব পাৰিব কিনা দিবি ভিউয়ার্স কন কৈ দিয়া যে মানে একো ফোর্সফুলি নই কিনা বি ভিউয়ার্স কন কৈ দিয়া যে अमाउंट पर किमान पारिबो 1 टाका 2 टाका नलिबि 10 टाका 20 टाका किमान पारिबो इतुले डेबिट टाका नाम्बर दिलुले अमाउंट रिक्ता इसर पर ब्लेस करो इना माने दु चने जे इदु बडले व्यूअर्स को अनिसना फैमिली मेंबर्स का अमाउंट प्ला आसे और इतने मेदे मोइदु कथा गुटेसे मान बिले किता बादो मुइना दे एक बार दुई बार नलिबि तीन बार चार बार बिन चेरिटी ला वीडियो बनाए किले माने अमाउंट पर वीडियो बनाइ नले कोन बा लगा लाइव के पचावले ना पाड लेबि ताका नको पडे अलप हुलिबि 1-2% लिबि अमाउंट पर कंट्रीब्यूशन एड करल पारा दिले इदु ताहान बि खुशी पाओ किना मान सबै चने जे আৰু মহন্ত ৰিটাৰ্ণ দে একো পাৱলি না কথা নহয় কিন্তু আমান ৰিটাৰ্ণ দে ব্লেসিং পাও ইটো বি ঈশ্বৰ ব্ৰাহ্মণ কে থিব কিনা বি ভিউয়ার্স নে কৈ দিছে তো যদি ভিউয়ার্স আপুনি যদি পইচা কন্ট্ৰিবিউট কৰলে মন আছে বুলি তনেশন একটা মৰম একটা সাপোর্ট আন কে দিবলৈ মন আছে বুলি যোনটো ডিসপ্লেতে জিপে নাম্বার আছে তাতে আপুনি চাই নলে 1 টাকা 2 টাকা বা 10 টাকা 20 টাকা কিমান পাৰিব মন কন্ট্ৰিবিউট কৰিলে তো বেছি ভাল লাগিব কিনা ভিউয়ার্স খন কিমান জনে দি ভিডিও চাইছে আপুনি সব কি বুলি ৰিকুৱেষ্ট একটা কৰি দি আছে The Naga Students Federation খান দুলি কোনটো দাহান পৰা Naga Solidarity Park Kohima de Nagaland dule ekta notice issue kurise kon dule dakha laga general secretary laga behalf Chumben Khowung laga dule kondu de ekta emergency presidential council meeting dule June 11 2024 de hobola sekina channel paise idu meeting dule din laga 2 baji pra hobola se aru itu dakha laga federation office de hi hobola sekina channel paise aru itu dule jundu ahi daga urban local body election ase इदु लगा पड़िले इदु जंतु मीटिंग होबल आसे किनबी खबर पाइसे यदि उले फेडरेशन लगा फेडरेटिंग यूनिट्स कान लगा सब प्रेसिडेंट्स कान और सब ऑर्डिनेट बॉडीज कान दुले इदु मीटिंग दे हिस्सा लबले हमरा कोइना आसे कोइना खबर आई थाका दुले अपनी गान सब के भी जना दिएसे ट्विन संग लगा डेप्यूटी कमिश्नर प्रादुले एकटा ऑर्डर दो इशू करिना आसे कोनतु दुले हेवी व्हीकल्स लगा गाड़ी कान दुले आहा जा करिबले स्पेशली ट्विन संग लॉन्ग लाइन रास्ता दुले इदु गान लगा ओवर धान ब्रेक ता रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट एकता दिना से कुना खबर पाइसे आरो इदुले जुन्दु इदिया एक्जिस्टिंग सोपिलाक ब्रिज इदुले 1+100 जुन्दु ट्विन सांग लॉन्ग लेंग लगा ब्रिज माचो देसे इदु लगा कंडीशन दो माने इदु हालत तुले ठीक न थाका निमिते आसे कुनाबी खबर पाइसे इदु ओदर दुले जुन्दुले आहि दागा दिनते एको भी हादसा न होबले ताहान पर इशू करना से कुनाबी जानर पाइसे इदु वाने बिले सब हेवी व्हीकल्स कान दुले आसाम मगकचुंग चारे ट्विन सांग लगा रास्ता पर ही जाई थे बोले भी एडवाइस करिना से बिना कोबराई थाका दिले अपनी गान सब के भी जनाई दिए से
ekta bishi afsos karna de bile Manipur laga chief minister laga jundu security convoy ase idule jagal laga dinde kunba unknown militants khan pradule yede attack kurigina idu gari khan diule especially bile ekta security forces khan bi bullet injury mani goli lagina jokhom bagina se guina channel pai ase yede bile Manipur laga halat ide bishi biya hogina ase kundu dile banduk mara mari aru ide opor bile jundu security forces khan pra operation khan kuri ase kuina bi channel pai ase idia idu mamla opor bile security forces khan pra idu militants khan ke giraftar kuribole operation to jari rakhi ase kuina khobor ai thaga dile apni gan sob ki bi janai di ase viewers khan jundule idia prime minister Narendra Modi prado oath lua piche dibule yede kun minister khan ase tanglaga ministry dibule idulaga opor aman blop chaiso yede bile ministry of defense to Sri Rajnath Singh ase puila laga same ase ministry of home affairs and minister of cooperation to Amit Shah ase minister of road transport and highways dule Nitin Gadkari jundu puila ase idu ase minister of health and family welfare and minister of chemicals and fertilizer dule Sri Jagat Prakash Nadda ase kuina channel pa ase inya gurna Minister of Agriculture and Farmers Welfare and Minister of Rural Development to Shivraj Singh Chauhan ase kine general pai ase Minister of Finance and Minister of Corporate Affairs to pura ase idu ase Nirmala Sitharaman Minister of External Affairs Subramaniam Jaishankar juntu pura ase idu ase Minister of Housing and Urban Affairs and Minister of Power Manohar Lal ase Minister of Heavy Industries and Minister of Steel H.D. Kumaraswamy Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal Minister of Education Dharmendra Pradhan, Minister of Micro, Small and Medium Enterprises Sri Jitan Ram Mangji, Minister of Panchayati Raj and Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Sri Rajiv Ranjan Singh alias Lalhan Singh, Minister of Ports, Shipping and Waterways Sri Sarbananda Sonowal, Kundula Samaga former Chief Minister Rakshe, Minister of Social Justice and Empowerment Dr. Virendra Kumar, Minister of Civil Aviation Sri Kinjanaparu Ramohan Naidu, Aru Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Minister of New and Renewable Energy Sri Prahlad Joshi, Minister of Tribal Affairs Sri Junal Oram, Minister of Textiles Sri Giriraj Singh Narna Singh Nabi personally Kudiasi Aru Idu Bodule Sri Kiran Rijiju Duli, Minister of Parliamentary Affairs and Minister of Minority Affairs, Women and Child Development laga Minister to Srimati Annapurna Devi ase, Minister of Food Processing Industries Chirag Paswan ase, Minister of Jal Shakti Sri C.R. Patil ase, Minister of Coal and Minister of Mines Sri G. Kisan Reddy ase, Minister of Labor and Employment and Minister of Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Madave ase gwina kobra ithaga duli apni gan sob kibi janai di ase NPCC laga Vice President jundule G.K. Zimomi ase taibra duli jaga kali laga dinde Dr. Shashi Tharoor kebule Delhi de lok paise gwina janai pai ase yede bile juntu former union minister aru diplomat juntu le Dr. Shashi Tharoor ase taigi dule taibra lok paina bishi khushi bhala ga bichana ase aru de bodule GK Zimomi Prado juntu MP Shashi Tharoor ase taigi bile ineka lok sabha laga election dule Thiruvananthapuram Kerala te jitani mide badai bi dise gina channel paise aru dule Dr. Shashi Tharoor laga parliament MP war dule fourth innings ase kuina khobor ai thaga dule apni gan sob ki bi janai di ase ekta afsos घटना दिले एकता जुनतुले जा कल लगा प्रेस रिलीज लगा हिसाब दिले फ्राइडे लगा दिन दे गाड़ी एकता ब्रादले ट्रक लोगो दे लगा लगी होगिना चारजन मानुखान कुनतुले सेम फैमिली एकता फैमिली बडाक्से तांदुले मरि जसिकने क्वासे आरो इतो हादसा दुले साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट जुनतु गुजरात लगा भितर आसी तादे फिनि होइना से किनबी खबर पाइजे इतो हादसा दुले इधर हिम्मतनगर हाईवे कुनतुले ताहानप्रा फैमिली खान प्रादुले बर्थडे पार्टी एकटा अटेंड करना वापस कोर्ट रिटर्न होई थाका हमेदे इदु हादसा होइछु नबी जनाले पाइसे इदु हादसा दिले एकटा 7 महीना लगा माइकी बच्चा भी उले मरि जसि किने क्वासे जुनदुले अलग दुईजन मानुखान कुनदुले इंजुरीज खान पाइना से जोखम बान ताखा लगा हालत भी उले बिसि बियासे और तहान भी ट्रीटमेंट लुए से किना खबर आइ थाका दुले अपनी गान सब की भी जनाइ दिएसे मो इन कश्मीर दे दुले यादे एकटा बस के कुनबा सस्पेक्टेड टेररिस्ट अटैक होइगिना आसे बिनाइ तुले सस्पेक्ट कुरिना थाका पिसे किउजुले इदु बस एकटा तुले कुनब्रा पिलग्रिम्स खान लुइगिना जाय देखसे इदुले अचानक प्रा एकटा बिसि डांगर गोर्स से गिरि जाय सिगुना कासे आरो इदु गिरि जा पिसेले
9 জন মানুহ খান নিচিনা তো মৰি যাই কিনা আছে আৰু ইটো মানুহ খান উলে 33 মানুহ খান তো বেছি বিয়াৰ পৰা জখম হৈ কিনা আছে কুইনাবি জানাৰ পাইছে দুলে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ লাগা ৰিয়াসী ডিস্ট্ৰিক্ট লাগা ভিতৰতে হৈছে কুইনাবি খবৰ পাইছে ৰিপৰ্ট লাগা হিচাপ দিলে ইটো বাস কে দিলে বেছি বাৰ এটেক কৰিছে কিনা কোৱা আছে আৰু বুলেটস খান বি বেছি মাৰিছে কিনা কোৱা আছে यदि मिलिटेंट्स खान लगा ग्रुप পৰা দিলে ইটো यात्री বাস কে দো গলি মাৰিবলৈ শুরু কৰিছে কিনে কোৱা আছে আৰু ইটো গলি মাৰা পিছে দিলে বাস লগা ড্ৰাইভাৰ ও তাইটো কন্ট্ৰোল দিলে হাৰাই যাইছে কিনে কোৱা আছে আৰু ইটো পিছে দিলে বাস তো আচানক পৰা গৰ্জ একটা দে গিৰি যাইছে কিনে বি জানলে পাইছে ইটো ৰেস্কিউ অপাৰেশন দিলে সিকিউৰিটি ফোর্সেস খান পৰা জলদি শুরু কৰি না খতম কৰি নলে এতে জখম পাই না থাকা মানুহ খান কি বি ওচৰতে থাকা হস্পিটালস খান দিলে ট্রিটমেন্ট লিমিতে লৈ আছে কিনে বি জানলে পাইছে ইটো হাতসা দিলে সানডে লাগা দিন দে হইনা আছে আৰু এতে মানুহৰ মেনশন কৰনা থাকা দিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী পৰা কোন দিনতে থার্ড কনজিকিউটিভ টার্ম নিমিতে দিলে নিউ দিল্লীতে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া নিমিতে শপথ লৈ দেখছে মানে ওত লৈ দেখছে ইটো দিনতে ইটো হাতসা হৈছে কিনাবি মানুহৰ পৰা কৈ থাকা খবৰ দিলে আপনি গান সব কি বি জানাই দি আছে That's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.